Waangalizi watukufu wa he shabakatil interneti ya ntosana salamu hujuu hanyu mubasharatan ranzinda haruma mji wa ezi moroni hunu ngarimnikaoni ihawa jimla ivumao haruma intia hatu bori juaonro ya ukaya zinti hu garulonizo zinu ye hawa haruma mji wa ezi moroni irende hawa ikao yoti ya kawaida na wakati ununyonti ndoka ulidunga harumazi habari za hatu za Komor tosana salamu hujuu ya hanyu madambili muhimu ikayao hainisa yabo itia maravu ngari juzina nuwa harumazi habari za hatu za Komor usiku wa leo inu tarehe mingo 28 yaho mwezi wa janvier mwahazi uzili wa 20 na wakati ndaunungo omji wa ezi moroni haruma ye hawa ya hema bahazazi wahentia hatu ya maandamano ya hundiana na mafunvu mengo minane na matsanu haruma jana ya ustehilwa no wa Komor bimana no wandu wahe yemiva yonti pia ya he biashara na ye maluka ranzide mfundaru yinu ze magaze ziliyo haruma mji wa ezi moroni zidungu haustehi mia filmia haruma ye azma ikaya odu ematajiri wa irenga ya utsaha emadai ya hausonuma ye sirkal haro wastwa wa he eladwan na vanuriza mbao ngarifushi wao na manuka nro mema ikao ya uparisiha ya uparihana mafwaka mwema baina ya he sirkal nana ye mabahazazi ya bowo ushinzi hosoni mwa imabahazazi holiho lelo hamara ya handani harma inti hatu wa jumudi hawazima hautaha ye mishkila mbali na mbali iware mao husu eladuani waparhan he shawir esirkal iishia ye risala ikayao ndo ye mabahazazi waiveha ngari jofanya matalazuz husu lesu ala lin wajahu ye azma ikayao do ya rengwa ne procureur général ya uhansize requisition za heze supermarché nezilio haruma umji waezi yasababisha bandi ya Mohamed Keldi ya tuka ya dunga yanzma ya he ye mfumdaru rakaniyo na hun hakahaparwa ne ye mahkama na hasitehi usiku wa leo inu tarehe mingo 28 haubua ze supermarché za magmaketi izo rainshi na yazma ikayao wajau ya ustehilwa na usalielwa yazma ya he mafarmasien ikayao wanjia haruma ela greve ranzide tarehe mingo mili na mfukare bimana de mfundaru rakaniyo na waka wahansi service minimum ya he farmasi Yasin ikayao yudu farmasi nkuu ikayao ngejibu ye maslaha ya wawade ranzinda hunumuroni ye azmainu i rehemlwa no wa Komor nana wajau wenji wa Komor wasitehi wajau ye requisition ikayao do ya tolwa ne procureur général ya ukaya engeka ijakaya ya tolwa ne procureur général ya wa Komori wenji wajoka watambiha ndro harma zenti hundaru rilonizo zinu yabo lazima ritose wajausha bakati internet ya hauka yengese farmasi kwa jaka wahansi farmasi nzima ya uka ike farmasi de garde ya ustehi na hangalia zenongo za he service minimum ya huawade neze lapitali yabo hakika wajoka wapulihani hamwa na bori toso hoka ya kweli wanuma doktera na ongwa juao zevamana zahao demana ikaya lelo wa Komoringwa watosao wajau na rikubali ndo ya ukaya yazma ya he procureur general yengeze supermarché kazija kaza hunda nafasi za fanyazi hakika wajoka shile hajoka hali haukabandu ya huwa Komori na nao wajeni walio banutiju wajoka watambi ha zaidi juju yo lazima eka zoza sharia eka zoti za sharia shangari hisio ya wabiri hikma ndo hauka holiho leze magaze zilio harma mji wa ezi zonti pia za site hindro ye grevu ya hao yenge kabajaka supermarché nzima hambili harma mji wa ezi moroni tabua eba rijoka rienshije eba rijoka ngasi ala
ngani siaroni hata na lelo riwazensi mbili zilera 48 rihundi heuka kabati supermarché ifanya uhazi ese magasin zidungu à la lettre zisuive ye grève ebarjo kanga sije yabo lo suala ikao gela dhimu haini mana mkomoro mahsusu utimanu auka ye utimanu yo wona namna indwa jina yo fikiri hama banu inutsi kao beseye e malaika wajoka waduba la shahula werere yao malaoni wajaunga aminio ya ukaya wazaza hatu nuwalimaji wahionzi wakaura waze ndovi ne majimbi ne batse ranzi yemfumdaru yana kujalero mfumne harma yeshido shambani na harma yevolovolo nowa he legume nowa hefi bishakanga wajomba ukaya ya wefi wajofanyaje yenge kwa jaibali ya undaho shindoni na weze fisi jomenya ngasina mwenje abaha alhamdulillah karti jajana watoto uzibe harma ze shambro frodi nana wazazi watoto urengaze ndovi za hao numhogone mafuri hapa wayashinji harma malaho yao sha wakaya service minimum hata naba hanga bo service minimum harma izindo za hatu zozili ikao ranzi zela tabuzi avolovo nuandu wahema burueti wahuzao ze produits cosmétiques ya beauté ya henam ezena uzonti pia za cosmétiques ya hezena uzonti pia za confection ani za elevao wahema filperi wahema bui wahema bubu zena uzonti pia zavao na beauté ikao wao waudu waziwizao volovolo wasitehi beshokanga wanazigume usikwale wenu wala waduba haka kaisi nyangu wandu hamanda wale ikao ngwafanya uhazi haina usiku ili wataimba indu wale yawo ika usiku dimari wonuka uwinji wa hawa wasite hiwonti pia yawo la dimari watose nanao ngabwa jo resiste hata zenzi hunda ya ikao nduwo wahamba sha upande wa heze magaze katu harma omjiwa heze moroni kabati mndu ya bwale duka ti magasin ti épicerie wasite ndo e grève ya hao grève kao yo si singarambao shabakati internet akayo grève ya haki kao ya madai ya hema commerçant maloyaliste ya hema commerçant garzambao nu grève ya hema commerçant maloyaliste ima commerçant maloyaliste wa sharia wa stehio e sharia shahionti walibao zela duani za hao henamna normal walibao ze patanti za hao za heze nushuru za ndani walibao majumba wayawajiri wayalibiao harma yenti harma umji wa heze maususu yabo uwandu wao imadai ya hao ya umadai ya haki ikao iladhimu ya serikali waishie kaizo haki auka watsina uwandu wao yauka batsi daula iyo de tsongeza wa daula yeshio yode tsongeza daula yeshio Saidi Wadani Dudu Tainamoro Shemiri Aika Magmaketi Salamaketi Dawala Magro wahenzi ikao ngwajuli hani hao kawa wandu wabu wa societe watu wa ubure mwinji warenga wandu hazi wa Komori na wajeni wa warumao ya wandu wa uste hilo hakawa wandu ikao wahifadhiyo ya akiba ya hiyonzi wao kwa harma mkarakara wansida wanu mabahazazi weda wakizaze konteneri kume haunsanu shini hau Dubai wajawalibiela duani bala wasibalia wende wasitia zebidwanza hauzila wende wasitia mafironi wala wasibalia wasibiha mjivurize wala wasibalia wasibiha Kamboji wala wasibalia wasibiha Hokule wala wasibalia wasibiha Sanfili wende wajiri nyumba za malaho wasitia mafironi ngwadungo uzirenga we walala werenga unikawa wandu harma maburueti webalia bozungulia wao sima bahazazi maloyalist wao sisi ngarambao wao mabandi
hauka umuhimu hahe halibi hela duani haru habala hajana se conteneur kume hauze mbili hauze nsamsha halibi hela duani bala ba abo katina ushuri atoka uliba tena o ushuri ya uliba ona mnaje wako ushuru wamburenga magaze haji identifie haji onesa haji benua edaula imonu kawoi wimbu kadha habu wa magaze tsainu ngebanu ngene taka ya na mangalie ilitaka yulo volo volo na harmeshido shambani o wangu wala ngondo we himili ya magaze jese magaze za duduta inamoro jese magaze za saidi wadani jese magaze zili omoroni rizionao ngondo wa himiba na botasi wadoba huli wa itaka ila unikiwa utilwa utini wao harma magari hau utini wao harma maburueti karsugo uju habo tasi rihundu wa mjiwa hezi ejindo zozi hili zizindi bidhan eze bidhan zila bo sirkal eze bidhan zila bo maranya watukufu wa Komoro ezi langazi kaunda hu zila kazi sure ngo harma magaze za sharia zila ngazi rengwa umafironi wandu warengao no wandu wao wandu watu waziduho la duani wenda wasitataza mafironi walona wandu hao wa warumao ikawa ye daula abo ma inspecteur des impôts ikawa waungo ma complice akawodu wajua wa mafiro yao wandu wao wahansize taka hizo ngabo ma inspecteur na ma contrôleur des douanes wajao ikao ngwaju wao ubahanwe mafiro yao yaliyo yani ngabo complicité ya huwandu hazi wa kiserikali waladhimu wafanye hazi yao hiyo hakansu amini ukaya lelo si watangazaji garijuwao yemafiro yao yontipia yaho mahalani zetakazilazi zeno zishinjiwa zibaliwa zija zisambaziwa harmaenti zila kazi tsurengwa harma magaze zavenu harmaenti zijulihani hao riwa onaobo tasibo ndo hima mrondo ene mriye nikiwa yerenga itaka iyo yanzo ndia huze yajihufie harma usiku shwandu wala kwa tsungula wa mafironi harma umjiwa yezi moroni pia ya wonsu hambia se conteneur isibali wao ni wandu ikao ma prétendant ma commerçant watu wao yataka ya hao la douane wasibali yao wenda uharma imiji azingiza moroni ni miji ilo hule ne moroni wende watia yeze takaza hawi wakaiho ye daula hamaba no ma inspecteur des impôts woko wajiba hanu wa urenga impôt ekatsi moroni kabatsi hata banketi yamba brigadindi ifanya uhazi ya ujua ze takazi ruhao la douane ezilanga ze donda hu no asiju wao wao wafanya we complicité ya wandu wao yani nalike ma loyalist nalike ma legalist zambese sibusi kagari lekeza uzenongozo tipia we circle ya tekelezizi wa madai ikao ya madai ya kisharia ni ma commerçant ka uyo ma commerçant shawa ma commerçant wansinda wa ani serikali tahadhari huishili ya fikra zamrika wo katsusa hayastehi ya daula ngwanzu ya hibiye daula hardia duka za madai ya haya rishia ze revendication ikao imadai yaho imabahasasi wa hinsi hatu izo wa tarajia nizo serikali wa wajibu ikao ngari aminio kabula banu ni yahoa kama tupari hani hashawiri ya mwelewano sho mwelewano uo nganza wake suivi ya hema hadisi kayao do ya jo njianziani ili wandu watike harman rabo haukangele ladhimu wandu watike harman rabo ema karatasi yawe serikali ya jo sinye baina ya haya neze sendika za warumishi wa biashara na tundondo haukakatsusa hatsena ulaban na mezimira wa ulaban na mezisita rijali hundi harma mada tsena na greve e greve no netso kanzima
ema hadisina ne mwandro watijema udwa chaurambia kabala bada na wake suivi ya heza nongo ya humshinzi wa nyumeni namna ya serikali nila madhoma na wahila duwani wajuka udungana mdao na mabahazazi watukufu haukanga mwe mabahazazi ma vayu hamade na mna haba ikaw waonganza usiasa ingo jina ya uelezi wa ya wanano wao kabu ya la mastehi ya watukufu ikao mabahazazi wa hensi ya hatu ikaongela dimo riwa hifadhi au kawa udwa tsongeza sisi renshio enge wajau na utosa zenongo za nyumeni ikao ngamjua ndo nyimrishili yao na nyimrishili yao mdungao msahe mjue izo sisi rambao sido warishili yao wala sao wakati wa hao ndia jakensi da kamengo miraru ya mbengo jakensi ya ishilie nono wakati wa kamdende afanye hazi ya unde mapesa chati mdu jakensi yado ambago burnaji no jire mabometie yado nti ya mirongo zino hamba ukaringe mjizi wa kufanya komanteri na chao kauna ujizi wa kufanya komanteri kagauna ujizi wa kufanya komanteri ringae video ufanya madami ujeleze uonese nongo fikra njema haumbi wandu wawishie shalelo mdasijaja kanti aninga mtoso wala wandu ikao duwarishi yao ikao mimi ngamwaishilio ngamwa amini ukangwarishi yao mjuanro mhimara ukaza uhusu ze barnamaji za heze banki uka ngalikozawe namne mabahazazi wa hensi ya hatu namna wadhulumishi haranzi kabla rarejarenga independansi na bora renga independansi hata lelo mabahazazi wa hatu wadungwa nebiki kauyodo banki nzima yakaba nsiju kao yo yabwata naba hanga sinama fumvu mengo miranda mengo mine nama mengo miraru namani harmajana ya he kapitali ya he biki yani bimana daula ya Komori ngio ngasima actionnaire banki yo idhulumu iyangamiza mazamana matajiri wa hensi hatu armetaregi pia kanga mshelia wezi pindi za husu ya naneze banki namna sisi shabakati internet ya rafanya hazi harumale swala hilo uka matajiri wa hatu onsi pia wengi wa wende fight hata sababu de big ikaonga dramba ukaya la big a failli ses obligations de conseil envers ses clients. Je répète haut et fort que la BIC a failli ses obligations de conseil envers ses clients. Hauka ibiki ya kabla dhimike ma ahali mashawiri wa hema matajiri wa hensi hatu wahibiki waende sai matajiri hatu waende safaiti kwa jawede safaiti bahi wahisasha wadungwata na wanu ma operatori wanu meni mashabadi ngwa wanzao wakaze kifu rimambianizo rishemeza hajiku shabakati internet ya wajau ya ukaya ngaliko zao ila namna ikaudo rionao ye taux d'intérêt ikao doze banki za hatu zirenge yao matajiri wahensi ya hatu IBC hajangariwani Exim Bank hajangariwani BDC lelo sharitsidi waze yoka sharia shahensi hatu shawelesa ze banki shihansi to aniye bank centrali ya hatu ikaw wodo gendarme wa heze banki ya lazimu ya hifadhi etajiri hauye mkomori ujoka hadhulumiwa ni banki mazamana wa bank central ya Komori waudu wa lazimu wa regule wa hifadhi ye bahazazi wa hensi hatu ikaw hadhulumiwa ni banki
wamregle akawudi gendarme waheze banki za hatu ikaonga garambao tsena ukaya ye banque centrale ya Comores il faille ses obligations de conseil, ses obligations de devoir envers la population comorienne. Iyo garambao ho effort katsina kabati ngwa jojwa wanshitaki emathamana wa banque centrale ruwa kajana ruwa lolelo ngwa jojwa wani poursuivre hojuma senu mimi na bao ekawa sitehi ze hasiza haone jukumu wa warmensi kwa teste wadhulumu wana wa Komoro wadhulumu matajiri wa hensi hatu haukaya zembi nize kufuru nowit wajirisiwa wana wa hensi hatu matajiri wa hensi hatu wafaitishi hata sababu debiki heze taux d'intérêt ikao zianziwa kisharia ne banque centrale ya taux d'intérêt ngiandisao de 7%. Hafungu mfukari huenda mafungu na mane harumajana y compris les frais 7% à 14%, y compris les frais. Isho de sharia shahensi hatu washihansi de daula ya Komoro ne banque centrale ne ze banki kabati mstehilwa wa sharia isho shastehilwa ranzile ranga independence atala lelo biki kaja pro respecte sharia isho ikaonga sina ze elema zonti pia ikao warengi ya wana wa Komori matajiri taux d'intérêt ikao zi dépassé de 14%. Ezo maana ya bank central ngiunda babi yao kabati ezo maana ya bank central hakawudi ya lazim yaishie zinu mimi na bao eno nonge na haki haukati na haki elize nongonono ya hambao zinu zijiria matajiri wa hensi hatu wakajajiria matajiri wa hensi hatu shaiti kezi nongonono ya tsuruwa hamba upepo wajuanro kamisi journalisti njo utawa njo shangazi wacha unitawe hauni parama mna moto mtiti nje kakanji na hamba izo mimi na mbao zinu banu haba misi journalisti wa dodsa sama mahurani na zisimani tsidami heni nongoni zamba o izo nongona zitunda nlozo amana hazo ikao na wakati njo para ni mahakama ni bahanu fulani ngamjojeleza misi mdu wa utawa heni nongoni zamba o izo nga mzambo en connaissance de cause enge harma o mhima u zahe zeto d'intérêt vahe BFC haja Exim Banki haja BDC haja Meki haja zesonduku zija zilungu umdanda wo hauke sharia ensingio na sharia shamba 7% et taux d'intérêt à eze banki 7% ou 14%. Et ni banki jo dépasse irengi a nushuru mjuma izo na hababanu yo banki ilona mavayu wahibao wahibiao wanonyao enti e ala vimundo bi yambe senungo izo nga sendo na indo de mavama na wahi bank central wala vimwa penalize banki wazingare banki waihimiso homdu mzima wairemeze amandi za hayo par rapport ya heshe itendo washijirisa client fulani eze nungo yiso mavama na bank central warenge ubaba watu mashishoni eti ito harma msajaji na dhulma ema tajiri wa hensi hatu wele la faiti pia lero ngarito sao seda lise chehan
waziri wa yanikiwa umshirikiano wa hizi banki nsujua haishiaze edition ndaru yenzima ya 2008 ya 2019 neze yenzima zembili za 2019 nenzima ya 2020 sainu ikao ngarambao kaya beseye shehan nguishio hizo sisi rambao eka nguishio hizo sisi rambao abula zibaritose reka katsuisha hizo sisi rambao yenidai mjili ya heze dhamana zae ya lunizo harmaenti nese dhamana zae ze banki antanke waziri wa heze banki lazima lelo rimtose no mafaka waparhaniha zensi uzinu rilo nizo zinu tarehe 21 tarehe 22 umkataba wa nyumeni wa mwafaka wa parhaniha baina ya he eze banki ne bank central ne daula ya Komor ne matajiri wa hensi hatu abasa badala ya mnurengwa to dentere ya 7% kwenda 14% abahangi yandisao de 1,75% kwenda 14%. Yabo yo 5% de réduction de taux d'intérêt yafanyishia. Woshinzi wahesha bakatile internet ya. Hauka sido rahima radai riwanaune mbwana yin ya kavasi development kavasi emergency kaze banki zilo harmaensi kazijatia uzi wa sharia wa uhifadhi handani matajiri wa uhifadhi wa Komori wa unika nafasi ye mkomori ya jue yafanyeze linde kredi ili ensi jue ibasauhe yabo lazima rishukurie waziri Sedari Sechehan rihutose ruhambi ukaya ekauri wasulisha yabo harma funvu zima na nuktome ngomfukare na nsanu haruma jana kayao yodo taux d'intérêt de base lelo ze banki wajoka udorengi ya mruo mushuru wa intérêt wa hao kwenda mafunvu mengo kume na mani haruma jana yabo lazima rishukurie wa ushinzi huu shayabo Saidi Waziri yabo yazia hao kaijahisa umuhima sida uobahi wasido muhima ara upoze sido muhima wa heto zeto d'intérêt bahi ripoze mihima minji ngari wana mihima minji ya hizi banki za hatu mihima ngiyo minji ngari sambao omzo wa urawa wa vaminishi wao nguo mziro tena urawe sino eka kutsitayari ya urawa demission mana bantu ramba garanzo rende dao mamba garanzao rende harma emergence dimana yensinga mwanzao muitowe shehitwa ho majini mana ensi izizima ganzo itolo shehitwa ho majini yode ifatiri ya emergence yabo omuhima koja hisa yabo kalero wana bwana hatangare rika de 7% à 14% abahari rejei de 1,75% à 14%. Merci le gouvernement. Merci le gouvernement. Mais rahai hazi kaitahisi do wani sawajao mwendele na mahadisi da nyaze banki ili mruhusu o wana ma étudiants wala wanao neze lisansi harma université de Comores no wala wanao harma ze université mbali na mbali wajao banu nsiju walio harma emiveri riwatowe harma emiveri no si watowa harma emiveri si des fonctions publiques si les doka watowa harma emiveri si des fonctions publiques si les doka watowa harma emiveri des lignes de crédit za heze banki ekaema cadre lonao wala wa harma ze université mbali na mbali neze académie mbali na mbali neze institut mbali na mbali
walio mibure walio harmaemi mabadamie ya hensi hatu ngaranzao riwane no bure lazima ze banki zibulie ze nafasi za uruhusu wanazijana makadri wao wahunreze mini entreprise ze projet za mini entreprise ne ze grande entreprise wanjie harma biashara wanjie harma tumo wanjie harma ze nouvelle technologie na hizo zonti pia ngazanzao mwafaka walinde kredi zijo uruhusu wana wajue wapare mapesa ubanki wafanyi hazi wumhima wasiula wa harma emergence wasi uroha ensiro ijitowe sheitsaho majini izo ndizo sisi lambao si yojuha hata sababu mabahazazi matajiri tumo ele tumo ilo lazima lipangwa watoka ulipangamba de serikali neze banki eke serikali wa negosie nrunda unaze banki ya uruhusu ze kredi zibuliwa bwana Said Ali Shehan kwezi serikali kwezi rais wa daula rikana taux d'intérêt ya 7% 14% harma panza la maha 40 naya ema tajiri wa hatu ele swakapa ema operateur wa hatu wenji wa hao walaziwa walala dongo wafaiti owenji wa hao wadungwa tena ngwanzo wafaitishiwa ngari zambao hata sababu kaya yebiki kwa jaka ustehi ranzi mkataba huo wa taux de pourcent ya 7% ya taux d'intérêt ya 7% weda 14% wakaudepase tena ujuma yao kwa jaka ustehi mkataba huo jukumu ne dhamana iyo yandu iyo ya Banque centrale doit faillir ses obligations en tant que gendarme iyo de biki de ya faillir ses obligations des conseils envers ses clients. Yabo serikali ekwezi bwana Said Ali Shehan yabo bahi wana wa Komori wadhulumishiha waangamiziwa nebiki warengewa taux d'intérêt za 15% 19% 29% waangamiziwa wabo hazimali warejezi mashirika ya hao yarejezwa lingoni eske yabo bahi yabo sisa yabo bahi inna lillahi dozajiri bahi no side namna hiyo umhima wa urawe bwana waziri umhima wa urawe hatari hunde shawiri mafaka ema tajiri wa hatu wadhulumiwa harmane panza hilo ze dosie ngizo yabo za wana wa Komori wadhulumiwa nebiki wadhulumiwa abaha nize banki za saya zaadi za dunga wa mdu nomda mwi ana tungo mfano wadudu tainamoro wabamye yakaya wimna ijana ya hansi tarehinkuu harmaensi miongoni mwa matajiri wa hatu walio harmaensi wa hansi tarehinkuu kao hajilele hajijusa kajarithi mali za mbaba au za mzazi hajijusa hajipanga hata hawaswili bali fanya investissement ya 1 milliard 300 millions ya chambre froide ya capacité ya 40 conteneurs de 40 pieds 40 conteneurs de 40 pieds za produit carne gaz donjia harma chambre froide ya Dudu Tainamoro yo investissement ya 1 milliard et 300 millions aburo bahanu Dudu Tainamoro ya waswili ukawe capacité ya chambre froide hahe ijo shida iwawe matajiri wane ya heze produit za hawe kawazi wagiza bunzezi badwazija ezi mali hizo engi hakazi renge hende Ulaya hende habaki ho ha investi ho ha ulunumba au ndini sha hazitia harmaensi investissement haifanya harmaensi Muhammadu ya jayadungwa ne bank
wamangamiza watongo banu sidesa dut banu exemple nu mfano riurengao hakaizode zilio aba hayo de actuality kema tajiri wa hensi hatu wadungwa ungulwa yabo emergency ngari ndoda hu emergency wasina matajiri matajiri waonesa mfano harmaensi waladhimu nyinyi serikali mahimilie inde banki ya Komoro panunga raba biki Komori daula ngasi ma actionnaire karso kama actionnaire de 34% rengira bulie mwana mkomori abuliwa yake yabo ya dhulmi wa yangamisiwa na mfanye si enquête ni serikali eka zenongonono ya tsungu hamba zinu ya numajaya unupepo kama mrege mamfunga babungo ziatie kodo harmainsi mbu hamando hii yourengo hafungwa yembu wa ugabili daula yambezo ya nzao bahari hajuhala lasi waju wangu mwanzo yambezo ya nzao yukekiri na mbuwe zaketi nishie hizo mimi na bao ekazino mimi na bao unupepo wa majaya istahiki nikiwaze hukma zai matangazo haukaya mtangazaji katina iruhusa ya utamba du n'importe quoi izo wajau ngalitekelezao ritsahe wajau yaukaya riwanise rionese mbabi yaukaya zibanki zatuka haushashi zikubalio ze kredi matajiri wa hensi hatu wakahangamiziwa harma system ikao yuri parisa system ya facilité de caisse system ya facilité de caisse iyo dia kahangamiza matajiri wa hensi hatu okay system ya facilité de caisse yo poison kawe commerçant yo nikiwayo ili yadanganyiwa yamenyewa yarejezwa lingoni na bamwe hazi mkuu ya hima bankier wanu ma conseiller wa hima tajiri wanu ma conseiller wa hima opérateur ma bankier wanu ma conseiller wanu do shawiri yo haina mtu anzu afanye biashara haina mtu anzu afanye tumu eka hanjia harma banki yawe ima bankier waodu wamwedesao ili yajue namna yeye endao haushahidi lono ze banki za hatu za jaza dunga za hundabiki banu ze banki za hatu za jaza hundabiki banu wasodunge system yo biki ya instaure harmensi mimi sende si demande crédit hobiki ngwanona ukagamina activité tsaila ngamchuma pesa ngamina konte hangu ngio njema si demande crédit ya 500 milioni majana matano nikiwa nifanya investissement na balanga mina compte bala waiwonao na activité waiwonao shaizo wafanya uzindwa jina kwa suni haraziza ila kredi yangu ngwani kubaliao ila kredi ka ngarjo hunika rikubalie projet hiyo ya investissement hiyo wanzo ifanye wala kwa kaunika wakati wala dhimu ngwajo unibulia nichata ule wakati ala dhimu nrohe na ndise sahani hule zila bidwa za hizo investissement nazo fanyazi ambekara haka jaunda jawabu raka jaunda jawabu shatuzuru le jawabu la ngal joroha sha aba hango tutaurenga banjanga na mapesa tanu ya hao tanu utaurenga banu dohula nasi riendelea ihorjeri wakati ijo kubali warjeri rehunike wanibuli abala sirenge ila ria hangu ilo hanwe konti hangu
Tali sofanya ze dépenses za investissement. Hata mahamili miraru mine. Wachambe mapesa sana. Wala rikaudo ufanyilia. Bandi ya urege mapesa ya hurumia. Rijali kaudo ufanyilia tena facilité de caisse. Ze facilité de caisse zila rakaudo hunika. Ezi agio ziwa sudi daraja tsainu. Il y a 525 millions d'agio. 525 millions d'agio. On a balasi demandé 500 millions. Parce que kwa janike mapesa wakati wala limwanike. Le panza libiri jinji panza la mahamine mahamitsano mahasita. Dua jawanika wa ila kredi na kada wa demande yayo. Na balawa ishwani kubalia uhindi. Wani kubalia ishwani kubalia kwa tuni kubalia kredi. Parce que kredi na facilité de caisse, c'est différent. Les taux d'intérêt, les marges d'intérêt, les facilités de caisse. Yoti sawa na kredi. Haukaramba se kredi yongi adisa 7% à 14%. Chez les facilités de caisse. Ulamna muda mshashi na likuwa 100 millions. Ndege 100 millions ila nede narumi harma mfumo ni warejeza. Ekanga rejeza harma mfumo ula ya bose agio zire mawabala izo mjuzi wae mwenyezo hata mimi tina utanjitaki. Wandungu bala wantena iye bala rondondo. Wanunjilizizia harma le panzala mahamitsanu mahasita wanunjilizizia agio. Zilati agio za kredi. Zila agio za facilité de caisse. Ikaoze taux d'intérêt izozo upanda à la minute. Bandi ya wanikubali ila kredi ya 500 millions. Gwa nika ula mwahawatsan. Bladu mahawatsan du wanika o. Geundia ukana balaga mina agio za mahamitsanu tena. Za facilité de caisse na kauzifanya hula wakaunifanyilia. Za 525 millions. Yaho ila 525 ila 500 millions na nifanya au kredi ngwa sungo uridi wairenge hadi wani 25 millions. Yode namna insia hatu ya swarifulwa haruma opande wa heze banki. Ikao lelo rijali hundu waziri kao hahantiwa waziri mafususu wa heze banki. Ngarambao kakahashiri. Bo wakati uja hauka kuna ujua ufanya zinu ede wa negosie daula ide ya negosie heda raja inu yauka abasa uwa komori ngwa jodo rengewa 1,75% ya taux d'intérêt huenda 14%. Badala ya 7% huenda 14%. Umuhima bana sedali sejehan raha kaujakaza kifu mzo wawe. Uwe matajiri wa hatu wadhulumiwa ye bahi ngari bahi kasamiho bahi garambao ya ukaya endrazi nirewa na ulone endrazi dawe bwana waziri sedali sejehan tosa na salamu hoju ya hani.